पराग लगिबार 10 घंटा पूर्वर ता 8 दिन 11:04 रु पाकत्याग अन्न भोजन निषेध करेंगे। कौन सी गर्भवती महिला ताहाकू देखिबे नहीं। जदि से गोटे पाखे नड़ियाटी रखी घर निवृत्त कोणे विष्णुमंत्र जप करनी ताले गर्भस्थ संतान सुस्थ और दीर्घायु हेब। वृष, कुंभ, कन्या और तुला यही 4टी राशि जात व्यक्ति माने पराग देखिले शुभ। 2 मिनिट रु 2.5 मिनिट पर्यंत आकाश संपूर्ण अंधार हो से दिन रे राति को अनुभव करेंगे। श्रावण मास अमावास्या तिथि एवं चिता लगी अमावास्या एवं यही दिन सूर्य पराग पड़ुची तेणु सूर्य पराग श्रीक्षेत्र बा ओडिशा पट्टी तार दृश्यमान अच्छी कि ना एवं ता दृश्यमान ना कौन तार विधि रही ए संपर्क जानवे आम सहित ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र अच्छा भाई जदि कहवा तेरे श्रावण मास अमावास्या चिता लगी अमावास्या सूर्य पराग पड़ुची तेना सूर्य पराग कौ कौ अंचल को परिव्याप्त होची आम ओडिशा पे यार अच्छी कि ना कौन ता विषय जानवे। जय श्री जगन्नाथ। यही 12/8/2026 टाइम जो पूर्णग्रास सूर्य पराग संगठित होगा जाऊँगी ताहा ओडिशा बा भारत को दृश्यमान हेब नाही। ताहा अमेरिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया आदि राष्ट्र मान को दृश्यमान हेब। ताहा एक पूर्णग्रास सूर्य पराग ताहा राति आमर भारत समय राति 9:04 बेले लगिबो और राति 4टा पर सर्वमुख्य हेब। आमे ताको आदौ देखिपारिबा नाही सेतमे आम पई ताहा पालनीय नुहे। किंतु जो मानक अंचल ताहा देखा जिवो सेठी हिंदू मत बा हिंदू धर्म को विश्वास करथुवा लोक माने ताहाकू पालन करबा विधेय। सेथिपई पराग लगिबार 10 घंटा पूर्वर ता 8 दिन 11:04 रु पाकत्याग अन्न भोजन निषेध करेंगे। एवं जेतले पराग लगिबा समय रे कौन सी गर्भवती महिला ताहाकू देखिबे नहीं। जदि से गोटे पाखे नड़ियाटी रखी घर निवृत्त कोणे विष्णुमंत्र जप करनी ताले गर्भस्थ संतान सुस्थ और दीर्घायु हेब। यह आम शास्त्र सम्मत। अपरपक्षे वृष, कुंभ, कन्या और तुला यही 4टी राशि जात व्यक्ति माने पराग देखिले शुभ। एतद्वत अन्य राशि माने पराग देखिले ताहा अशुभ होइतबारु अन्य राशि जात व्यक्ति माने ताहा न देखिबा उचित। यही पराग वैशिष्ट्य होउची पूर्ण पराग होइतबारु 2 मिनिट रु 2.5 मिनिट पर्यंत आकाश संपूर्ण अंधार हो से दिन रे राति को अनुभव करेंगे। संध्या बेले जेमतिका तारा देखा जाती पक्षी माने नीर को फेरी आसती से भली दृश्य से अंचल लोक माने देखिबे एवं से भली एक अभूला मुहूर्त से स्मृति हो निश्चय रही। विशेषतः जेतले अंधार हो जेतले मोक्ष आरंभ हो से दृश्य अकल्पनीय चिंता एवं अकल्पनीय आनंद एवं अकल्पनीय स्मृति रूपे से मन रही। पूर्ण पराग सबु समय सबु अंचल देखा जाए ना। यही पूर्ण पराग जहाँ जो मैंने देखिए से निश्चित एक अपासरा ये सन्देह ना। एमती कौन समय पूर्व आम भारत देखा पाइचे कि एमती अंधार हो सूर्यपराग 1980 मसीह एक पूर्णग्रास सूर्यपराग संगठित होता से आम जाचु राति दिन में तारा देखा जाते कुआ माने सबू निज बसा को फेरी शब्द कर फेरी आसी प्राय 4 मिनिट अधिक समय पर जो पुनः सूर्य उदय हेले मुख्य आरंभ है से एक अभूला स्मृति के आम मन भर रही। 1980 मसीहा ठारू ए जावत ओडिशा रे पूर्णग्रास सूर्य पराग संगठित होना। यही पूर्णग्रास सूर्य पराग संपर्क में महाभारत मध्य उल्लेख अच्छी जो अर्जुन जयद्रथ को सूर्यास्त पूर्व मारे बोली शपथ करते किंतु जयद्रथ निज आत्मगोपन करता से दिन पूर्णग्रास सूर्य पराग होता। पूर्णग्रास सूर्य पराग जो संध्या होगला जयद्रथ थोड़ा निजक आत्मप्रकाश कला से अर्जुन तक मारी तेणु पूर्णग्रास पराग ताहा एक विरल दृश्य एवं सबु समय सबु अंचल सब देखा जाए ना। जो मैंने देखिए ता निश्चय से मानस पटरे सबुदिन पे रही। अच्छा आम कह श्रीमंदिर जेहेतु महाप्रभु चिता लगे अमावास्या तो श्रीमंदिर सूर्यपराग नहीं कौन रीतिकान सेमती ना पूजा विधि कि कटका किसी ना आम जहाँ को देखा ना पालन करवा ना आम जो दृक् सिद्ध जो आम आखिरे देखा पालन करवा जेहेतु यही पराग आमको देखा ना आम देखिपर ना सेहेतु आम पालन करवा ना। आमर जदि सूर्य उदय बा अस्त बेलू टे पराग लगी था ताहले आम पालन करते किंतु जेहेतु संपूर्ण रूपे
ରାତିରେ ଲାଗିବ ଆମ ଭାରତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ରାତିରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଆଦୌ ବିଧେୟ ନୁହେଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। আচ্ছা যে বিদেশের যে কথা কହୁଛୁ যে বিদেশে আমার হিন্দু দেবাদেবী মন্দির অছি তেমন সেমানে কেতবে সেমানଙ୍କର পাকত্যাগ କରିବା କଥା କେତେବେଳେ ଦେବନୀତି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଅଛି? ଶୁଣ ଆମର ରାତି 9ଟା 11 ଆମ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟା 4 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରାଗ ଲାଗୁଛି ସେହେତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 11ଟା 4 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପାକତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନଭୋଜନ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ସ୍ନାନାଦି ଶୌଚକର୍ମ ସାରି ପୁନଃ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ବୃଦ୍ଧ ବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲଙ୍ଘନୀୟ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ରାତି 9ଟାରେ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲାଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଦିନ 11ଟାରେ ମଧ୍ୟ ପାକତ୍ୟାଗ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ସେଭଳି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି ତ ସେହି ନୀତି କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେମିତିକା ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଯିବ। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଏକ ଅପାସରା ହୋଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ କି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏମିତି ହେଇଯିବା? 1980 ମସିହାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାତିରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, କୁଆମାନେ ସବୁ ନିଜ ବସାକୁ ଶବ୍ଦ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4 ମିନିଟ୍ର ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। 1980 ମସିହା ଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମାରିବେ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୟଦ୍ରଥ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା, ସେହିଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜୟଦ୍ରଥ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ପରାଗ ତାହା ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ପୂଜାବିଧି କେମିତି କଟକଣା କିଛି ନାହିଁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦୃକ୍ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏହି ପରାଗ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବା ଅସ୍ତ ବେଳକୁ ଟିକେ ପରାଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାତିରେ ଲାଗିବ ଆମ ଭାରତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ରାତିରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଆଦୌ ବିଧେୟ ନୁହେଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାକତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କେତେବେଳେ ଦେବନୀତି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଅଛି? ଶୁଣ ଆମର ରାତି 9ଟା 11 ଆମ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟା 4 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରାଗ ଲାଗୁଛି ସେହେତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 11ଟା 4 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପାକତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନଭୋଜନ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ କରିବେ ଏବଂ